내 사랑하는 당신, 기도하기 전에 깊은 숨을 쉬고 당신의 영혼이 듣기를 허용하세요. 이는 오직 당신을 위한 순간입니다. 당신의 고통과 하나님의 희망 사이에 있는 만남입니다. 우리는 때로 삶의 어려운 순간들 속에서 희망을 잃어버리곤 합니다. 기도를 통해 우리의 믿음을 새롭게 하고 성경의 약속을 선언하며 초자연적인 개입을 간구하는 것이 얼마나 중요한지요. 당신이 지금 느끼고 있는 고열과 불확실성은 결코 초대받지 않은 것이 아닙니다. 하나님은 당신의 감정을 아십니다. 오늘 성경은 로마서 15장 13절, 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강으로 당신의 믿음 안에서 넘치게 하시기를 말씀합니다. 이 구절은 우리에게 모진 시기에도 하나님이 당신에게 소망을 주시기를 바라는 그 약속입니다. 당신의 고통과 슬픔은 당신의 것을 넘어선 것, 이것이 우리 모두가 겪는 공통의 감정입니다. 당신은 혼자가 아닙니다. 하나님은 당신의 마음을 알고 계시고 당신의 기도를 들으시며 그에 대한 당신의 믿음을 부어주실 것입니다. 우리는 삶의 어려운 순간들을 겪을 때 믿음을 새롭게 하고 신의 약속을 선언하며 초자연적인 개입을 간구하는 필요성을 느낍니다. 그러나 차가운 계절 속에서 느끼는 고통은 그리 만만치 않을 수 있습니다. 때로는 하나님이 계신 것조차 의심하게 만들 때도 있습니다. 그러나 하나님께서는 이 차가운 계절들에 대해 그분의 관점을 갖고 계십니다. 시편 30편 5절은 밤에는 슬픔이 있을지라도 아침에는 기쁨이 온다고 알려주십니다. 이 말씀은 우리가 어려운 순간에 처해 있을 때 하나님이 그 순간 속에서도 우리를 향한 계획을 가지고 계시다는 것을 상기시켜줍니다. 차가운 계절에 우리는 영혼의 여린 곳이 있고 이 여린 곳에 하나님은 필요한 믿음의 열정을 불어넣으십니다. 여기서 믿음은 단순히 기대하는 것만이 아니라 우리를 바꾸고 내면의 강력한 변화를 일으키는 것입니다. 성경의 여러 인물들이 겪은 고통의 시간들이 우리에게 필요한 교훈을 제공합니다. 요셉이 형들에게 버림받을 때 그 심정은 얼마나 아팠을지. 그러나 하나님은 그 고통의 시간 속에서 요셉을 세상에서 가장 강력한 디렉터로 세우실 계획을 갖고 계셨습니다. 이와 같이 우리의 고통도 하나님이 목적을 이루기 위한 발판이 될 수 있습니다. 각박한 날들을 지나며 우리는 하나님이 우리의 믿음을 더욱 강하게 하려는 의도를 가지고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그러므로 당신이 지금 겪고 있는 어려운 시간들이 곧 희망의 시작이 될 수 있다는 점을 기억하십시오. 하나님은 심지어 가장 어려운 상황에서도 공연히 나를 사용하십니다. 다음의 약속을 간직하세요. 하나님은 만일 우리가 그분의 약속을 믿고 기도하면 모든 것을 응답하실 수 있다는 것입니다. 믿음을 갖고 기도할 때 하나님이 반드시 당신의 기도를 듣고 응답하신다는 사실을 잊지 마세요. 오늘 여기서 하나님의 약속을 우리가 믿고 그 능력에 희망을 갖는다면 변화는 반드시 이루어질 것입니다. 그러나 그런 희망이 우리의 마음속에 뿌리내리기 위해서는 우리가 마음의 문을 열고 그 내용을 하나의 공동체와 나누어야 합니다. Inatanggap namin ang mga mensahe ng pag-asa mula sa iyong salita at nagpapasalamat kami na sa kabila ng lahat, ikaw ay ang Diyos na nagbubukas ng pinto para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami ay may isang ama na handang makinig. Hayaan mong ang aming mga panalangin na umabot sa iyo, na lumagpas sa mga hadlang ng lungkot at pangamba, at kami ay magbigay diin sa aming mga pangarap at yanig na mga boses. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat pahayag na ito ay makaabot sa iyong puso na puno ng pag-unawa at pag-ibig. Ipinapahayag ko ang mga pangakong ito mula sa iyong puso na mahal na ako. Isang mahal na pag-asa ang bumabalot sa amin. Isang dalangin na sa likod ng ilalim ng mga duda, ang pagtitiwala sa iyo ang siyang nagdadala ng kalayaan. Salamat o Diyos sa lahat ng nagtatanong. Ang mga pagdududa ay kayang punan ng iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Bago tayo matapos, nais kong anyayahan ka na manatiling konektado. Sa iyong puso, tiyak na may mga kwento at karanasan na nais mong ibahagi. Magsalita ka sa pamamagitan ng mga komento. Ipaalam sa amin ang iyong sariling paglalakbay. Ikaw ay mahalaga sa amin at kami ay sabik na matutunan ang iyong mga kwento. Huwag kalimutang, bago tayo tumigil, imbitahan kita na maging bahagi ng pamilyang ito
na puno ng pananampalataya. I-click ang subscribe sa aming channel upang sama-sama kitang samahan sa pagsasalin ng pananampalataya, pag-asa at presensya ng Diyos sa mas maraming buhay. Bawat video na aming ginagawa ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan mo sa mga sandaling ito. Nais naming makasama ka sa bawat hakbang at asahan mo na kami ay nandirito para sa iyo. Kaya't ngayong umalis ka na, ipagdarasal mo ang iyong sarili sa tamang landas. Naway pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Hanggang sa muli, naway magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo. Ingat ka lagi, kaibigan. Kung nakaantig ito sa iyo ngayon, nais kong marinig ka. Pakishare ang iyong kwento sa mga komento. Ano ang pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Paano kita mas maipagdarasal? Mahalaga ang iyong tinig dito. At kung naghahangad kang lalong mapalapit sa Diyos, nais kong ipaalam sa iyo na may inihanda akong bagay na makatutulong talaga sa iyong paglalakbay. Tinatawag ko itong paraan ng PILR, 5 haligi ng intimacy sa Diyos. Sa loob nito, ibinabahagi ko ang mga pundasyong biblikal at mga praktikal na hakbang na hindi lamang nagbago ng aking espiritual na buhay, kundi pati na rin ng marami pang iba. Kung ang uso mo ay bumubulong ng gusto ko pa ng Diyos, makikita mo ang lahat ng detalye sa unang nakapin na komento. Naway magsilbi ito bilang isang mahalagang kasangkapan upang patatagin ang iyong lakad kasama ang Panginoon. 하나님께서는 언제나 저와 함께 하시며 저의 마음 깊은 곳에서 그분의 임재를 느낍니다. 이 순간 제 마음은 겸손한 기도를 올리며 주님께서 주신 모든 것에 감사하는 마음을 표현하고 싶습니다. 당신의 선하심과 은혜로 저를 인도해 주셔서 진정으로 감사합니다. 때때로 저를 압도하는 세상의 소음 속에서도 당신의 목소리를 듣고 싶습니다. 온 세상이 시끄럽고 혼란스러울 때 저의 영혼이 당신을 찾고 싶고 그분의 평화와 안정감을 느끼고 싶습니다. 세상에서 내가 가질 수 있는 그 어떤 것보다도 당신의 평안이 저를 채워주시길 원합니다. 지금 이 순간 저의 혼란스러운 마음과 아픈 영혼을 당신께 아뢰고 싶습니다. 내면에 쌓인 상처들을 적시고 저에게 주어진 고통이 너무 무겁게 느껴질 때 당신의 사랑과 자비가 저를 감싸고 있음을 깊이 느끼길 원합니다. 당신은 저를 사랑하시는 분이며 제 곁에 항상 계시는 분임을 다시 한번 알려주길 간절히 소원합니다. 주님, 저의 영혼이 지금 겪고 있는 고통을 아십니다. 불안정한 마음의 파도 속에서 저를 붙들어 주시는 당신을 의지하고 싶습니다. 이 세상의 여러 가지 문제들로 인해 마음이 흔들리고 방향을 잃을 때 제가 찾을 수 있는 유일한 것은 바로 당신의 손길입니다. 제가 슬퍼할 때 당신이 함께 울어주시는 분임을 압니다. 제 마음속에 생긴 구멍들, 그곳에서 흘러나오는 눈물들을 싸잡아 당신의 축복으로 물들게 해주길 바랍니다. 그렇습니다. 저의 슬픔은 당신의 손이 닿고 저의 아픔은 당신의 마음에 전달되고 있다는 것을 깨닫고 싶습니다. 이 분주하고 혼란스러운 삶 속에서 당신의 믿음이 저를 지탱해 주기를 기도합니다. 주님의 믿음 안에서 내가 겪는 고통은 곧 당신의 계획 속에서 새로운 의미를 찾을 수 있다는 것을 느끼길 원합니다. 고통 속에서도 하나님의 사랑과 계획을 발견할 수 있다는 사실을 확신합니다. 이 기도 속에서 제 마음의 평안을 찾고 주님의 뜻을 따르기를 원합니다. 주님, 제 마음이 흔들릴 때 제게 믿음의 뿌리를 심어주시고 불안과 의심 속에서도 당신을 믿고 나아갈 수 있도록 도와주십시오. 지금 이 순간 주님께서는 저를 바라보시고 계십니다. 제가 혼자가 아님을 새롭게 깨닫게 해주시길, 그리고 당신의 소망을 제 안에 심어주시기를 간절히 원합니다. 때로는 삶의 고난 속에서 자신을 잃어버리고 믿음을 잃을까 두려운 순간들이 있지만 그럼에도 불구하고 당신은 나와 함께 하시며 나를 인도하시고 보호하신다는 사실을 기억하게 해주세요. 그럴 때마다 저에게 평안을 주시고 제가 혼자가 아님을 상기시켜 주세요. 나의 삶 속에서
주님의 사랑이 어떻게 흐르고 있는지 깨닫게 하시고 그 사랑이 제 삶을 변화시키는 원동력이 되게 해주세요. 저에게 주어진 모든 문제를 당신께 내려놓습니다. 그 짐이 얼마나 무겁고 뼈아프게 느껴지는지 당신께 고백합니다. 제 마음은 그동안 너무 많은 고통을 담고 있었고 그 고통이 때로는 저를 잠재우려 들었습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 당신의 사랑이 저를 떠나지 않기를 하나님, 저의 모든 고난이 단순히 고통으로 끝나지 않도록 그 고난 속에서 내가 배우고 성장할 수 있는 기회를 주시길 기도합니다. 고난이 지나갈 때 그 고난을 통해 더욱 강한 믿음을 가질 수 있도록 도와주세요. 제가 믿음을 잃을 때마다 다시금 당신의 약속을 기억하고 소망으로 채워주길 바랍니다. 하나님, 저의 마음속에 커다란 여린 곳이 있음을 아십니까? 그곳에 당신의 사랑이 들어올 수 있도록 허락하겠습니다. 제가 그렇게 할 수 있도록 저를 도와주시고 저의 마음이 헛헛하고 불안할 때 주님께서 평화를 주시길 기도합니다. 주님의 말씀 안에서 제가 지나가는 차가운 계절이 곧 따뜻한 아침의 시작이 되어주기를 원합니다. 그때가 올 것을 기대합니다. 우리의 고통이 끝나지 않는 것처럼 보일 때도 주님은 언제나 우리에게 새로운 시작을 주시며 매일을 새로운 기회로 열어주신다는 것을 믿습니다. 고통 속에서도 그분의 손길을 느끼며 그분의 계획을 따를 수 있도록 제 마음을 인도해 주세요. 제 인생의 요셉처럼 저는 때로 불확실한 길을 걷고 있습니다. 때로는 자기 의심에 사로잡혀 주저앉고 싶을 때도 있지요. 그러나 그 불확실함 속에 당신의 계획이 있다는 것을 믿습니다. 저의 고난이 주님의 사역을 위해 사용될 수 있음을 확신합니다. 지금 이 순간 당신께서 저에게 필요한 힘과 용기를 주시길 기도합니다. 저를 인도하시고 제 내면의 상처를 치유하셔서 더 강한 믿음을 가지게 해주세요. 제 주변에 있는 힘들고 고통스러운 사람들에게도 당신의 사랑이 전해지기를, 그들이 당신을 통해 회복될 수 있도록 도와주시길 바랍니다. 우리가 서로를 돌보는 손길 속에 당신의 은혜가 흐르도록 해주실 것을 아뢰옵니다. 그들을 위로하고 그들이 고난 속에서 다시 희망을 찾을 수 있도록 도와주세요. 그들의 마음 속에 하나님의 사랑이 흘러가게 하시고 그들이 회복되고 강해지도록 인도해주세요. 주님, 지금 저를 듣고 계시는 이 사람의 마음과 그 상황을 아십니다. 그들의 고통과 슬픔을 가까이에서 느끼고 고백합니다. Inatanggap namin ang mga mensahe ng pag-asa mula sa iyong salita at nagpapasalamat kami na sa kabila ng lahat, ikaw ay ang Diyos na nagbubukas ng pinto para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ipinagpapasalamat namin ang mga pagkakataon na kami ay may isang ama na handang makinig. Hayaan mong ang aming mga panalangin na umabot sa iyo, na lumagpas sa mga hadlang ng lungkot at pangamba, at kami ay magbigay diin sa aming mga pangarap at yanig na mga boses. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat pahayag na ito ay makaabot sa iyong puso na puno ng pag-unawa at pag-ibig. Ipinapahayag ko ang mga pangakong ito mula sa iyong puso na mahal na ako. Isang mahal na pag-asa ang bumabalot sa amin. Isang dalangin na sa likod ng ilalim ng mga duda, ang pagtitiwala sa iyo ang siyang nagdadala ng kalayaan. Salamat o Diyos sa lahat ng nagtatanong. Ang mga pagdududa ay kayang punan ng iyong pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Bago tayo matapos, nais kong anyayahan ka na manatiling konektado. Sa iyong puso, tiyak na may mga kwento at karanasan na nais mong ibahagi. Magsalita ka sa pamamagitan ng mga komento. Ipaalam sa amin ang iyong sariling paglalakbay. Ikaw ay mahalaga sa amin at kami ay sabik na matutunan ang iyong mga kwento. Huwag kalimutang, bago tayo tumigil, imbitahan kita na maging bahagi ng pamilyang ito na puno ng pananampalataya. I-click ang subscribe sa aming channel upang sama-sama kitang samahan sa pagsasalin ng pananampalataya, pag-asa at presensya ng Diyos sa mas maraming buhay. Bawat video na aming ginagawa ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan mo sa mga sandaling ito. Nais naming makasama ka sa bawat hakbang at asahan mo na kami ay nandirito para sa iyo. Kaya't ngayong umalis ka na, ipagdarasal mo ang iyong sarili sa tamang landas. Naway pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Hanggang sa muli, naway magkita tayo muli sa susunod na pagkakataon.
Maraming salamat sa oras na ito na ibinigay mo. Ingat ka lagi, kaibigan. Kung nakaantig ito sa iyo ngayon, nais kong marinig ka. Pakishare ang iyong kwento sa mga komento. Ano ang pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Paano kita mas maipagdarasal? Mahalaga ang iyong tinig dito. At kung naghahangad kang lalong mapalapit sa Diyos, nais kong ipaalam sa iyo na may inihanda akong bagay na makatutulong talaga sa iyong paglalakbay. Tinatawag ko itong paraan ng PILR, 5 haligi ng intimacy sa Diyos. Sa loob nito, ibinabahagi ko ang mga pundasyong biblikal at mga praktikal na hakbang na hindi lamang nagbago ng aking espiritual na buhay, kundi pati na rin ng marami pang iba. Kung ang uso mo ay bumubulong ng gusto ko pa ng Diyos, makikita mo ang lahat ng detalye sa unang nakapin na komento. Naway magsilbi ito bilang isang mahalagang kasangkapan upang patatagin ang iyong lakad kasama ang Panginoon.